ॐ अथ श्री दुर्गा सप्तशती एकादशोऽध्यायः। ॐ बालारविद्युतिमिन्दुकिरीटां तुङ्गकूचां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशां भीतिकरां भवजे भुवनेशिम्। ॐ ऋषिरुवाच देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरावह्निपुरो गुमास्तात् कात्यायनीं तुष्टबुधिष्टलाभात् विकासि वक्त्रां जविकासितासः। देवी प्रपन्नार्त्यरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। आधारभूता जगतस्तमेका महेशरूपेण यतस्थितासि। अपां स्वरूपस्थितया त्वयेतत् दाप्यायते कृष्णमलङ्गवीर्ये। त्वं वैष्णवी शक्तिनरन्तवीर्या विश्वासबीजं परमासि माया। सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः। विद्या समस्तास्तव देवि भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु। त्वयैकया पुरी तमां व्ययैतत् काते स्तुतितव्यपरा परोक्तिः। सर्वभूतयदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी। स्त्वं स्तुता स्तूयते काम्बा भवक्तु परमोक्तयः। सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमोऽस्तुते। कालाकाष्ठदिरूपेण परिणामप्रदायिने विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। श्रेष्ठे स्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाश्रयगुणमये नारायणी नमोऽस्तुते। शरणागते दीनार्थ परित्राय परायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोऽस्तुते। हंसयुक्तविमानस्ते ब्रह्मणे रूपधारिणे कौशाम्भ सरिगे देवी नारायणी नमोऽस्तुते। त्रिशूलचन्द्रायुधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोऽस्तुते। मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरे नघे कौमारी रूपस्थाने नारायणी नमोऽस्तुते। शङ्खचक्रगदा शङ्ख गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमोऽस्तुते। गृहीतोग्रमहाचक्रे दंष्टोद्भूतवशंधरे वराहरूपिणे शिवे नारायणी नमोऽस्तुते। नृसिंहरूपिणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणी नमोऽस्तुते। किरीटिनि महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्रहरणे चैन्द्रे नारायणी नमोऽस्तुते। शिवदूतिस्वरूपेण अत दैत्यमहाबले घोररूपी महाराभे नारायणी नमोऽस्तुते। दष्टाकरालवदने शिरोमालाविभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणी नमोऽस्तुते। लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पृष्ठेष्वधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमोऽस्तुते। मेधे सरस्वती वरे भूतिवा भ्रवितामसे नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः शरभीतिभ्यः कात्यायनी नमोऽस्तुते। ज्वालाकरालमत्युग्र मशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतिर्भद्रकाली नमोऽस्तुते। येनास्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापुर्यया जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पाप्येभ्यो न सुतानिव।
असुराश्रिग्वशा पङ्कज चर्चितास्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके तं नता वयम् रोगानशेषा नपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामन् सकलानभीष्टन् त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रिताया श्रयतां प्रयन्ति एतद् कृतं यत् कथनं त्वयाद्य धर्मदुषां देवि महासुराणां रूपैरनेकैर्बहुधात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत् प्रकरोति कन्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकद्वीपेषु वाद्येषु वाक्येषु चकादोतन्या ममा तु गर्ते तिमहान्धकारे बिभ्रामयत्येत दतीव विश्वं रक्ष्यांसि यत्रोग्र विशाश्च नागा यत्रारयो दस्यु बलानि यत्र दावानलो यत्र तताब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिभासि विश्वं विश्वेश्वरी तं परिभासि विश्वं विश्वात्मिकाधार यस्येति विश्वं विश्वेशबन्धा भवति भवन्ति विश्वाश्रयाये त्वयि भक्तिनम्रः देवी प्रसीद परिपालयनोरिभीतिर्नित्यं यथासुरवधा दधुनैव सद्य पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयासु उत्पातपाकजनितांस महोपसर्गान् प्रणतानं प्रसीदतं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिना मिड्ये लोकानां वरदा भव वरदाहं सुरगणा वरं यन्मानसेच्छथ तं वृष्णोध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम् सर्वाबाधप्रशमनं त्रैलोक्यस्यखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मदैर्विनाशनं वैवस्वतेन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भशैवान्या व्युत्पत्त्यै महासुरो नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिने पुनरप्यति रौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचेतां स्तुदानवान् वत्सयन्तास्तदानुग्रान् वैप्रचेतान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाडिमि कुसुमोपमा ततो मां देवताः स्वर्गे मर्तलोके च मानवाः स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदान्तिकं भूयश्च शतवार्षिक्या मनावृष्टा मनम्भसि मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्य म्ययो निजा ततः सतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन् कीर्तिष्यन्ति मनुजा शतासीमि तिमां ततः ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेह समुद्भवैः भरिष्यामि सुरः शाकैरावृष्टे प्राणधारकैः शाकं भरिति विख्यातिं तदा यस्याम्यहं भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनस्साहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षंसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तुष्यन्त्य नम्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा रुणाख्यस्तैलोक्ये महाबाधं करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा संख्ये यशटपदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरं भ्रामरिति च मां लोकास तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानवोऽथ भविष्यति तदा तदा बदिर्याहं करिष्याम ऋषंक्षयम्
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये देव्याः स्तुतिर्नाम 11 श्रीदुर्गार्पणमस्तु।